বিশ্রাম গজনি যে নগর পঞ্চায়েত না পঞ্চায়েত খাইনো জায়গা জায়গা কেস রিজার্ভ মানে কোড আমো বম হায়ং খাতাম ini Bisramganj Nagar Panchayat ke 2 number court Honorable Mr. Justice T. Amarnath Gut ni koto tini High Court na jaga hearing ka item number 2 tamani ke petitioner ke bising labor man others ke borone advocate rok je borone petitioner sai je petitioner manabo defective kabangma including borone prayer ka hamke kerja kemang bagane abo court saka withdraw khaina dikna because they are a defective petition abon pake boro withdraw khaina case and boro jehetu withdraw case hoy tini disposition থাকে ও ল বম হাকে মা খাইনি নাঙ্গাই আমা হগে এমনি তো বড় গাবো নর্মাল রিট পিটিশন খাইমানি তো কিসে ডিফেক্টিভ তম নর্মাল আবো পিআইএল দাঙ্গাই তামনা তো বড় কি খাইনাই আং তো অন বিহাফ অফ দ্য টিটিএডিসি অ্যাপিয়ারেন্স का অন বিহাফ অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স আমসো হামবাই নরকনো তাই নরকনি চ্যানেল তাই নাই তমনাই হাস্টেনি যত লোকরকনো খাকসামা তাই হামজাকমা সিবাই ইয়াফারো তাই আনি সেই অফার রকনো আনি খলমং ইয়াফার তিনি ও নরকনো রিংমানি তাই হাস্টেনি তিব্রা সারকনো লোকরকনো কক সারনামো সঙ্গই তিনি বা কক সাকলাইনামো সঙ্গই তিনি নরকনো মাংমারিংখা আপনি কারণ মহাই নরক সাইমানো বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত থানায় 31 ডিসেম্বর ফাইনাল নোটিফিকেশন বরক ডিক্লারেশন রখা ফিয়াবা जों পদ্রেপট যে আপনি অবজেকশন লেটার মানে ইয়াগুলোব বরক ফাইনাল নোটিফিকেশন কারিমানি ইয়াগুলোব বরক কোনো রেসপন্স ওই থানায় জানুয়ারি 6 তারিখও जों रोड ब्लक लाइका रोड ब्लक लाइप्रुम हांगांकाय डीएम बगसिका जे तामनाय जॉइंट डिमार्केशन खालायै एडिशन हा खबजागै दं हांगांका बनो खागै क्लांनाय ताई जेता ग्राम पंचायत एरिया नि हानतुइनो जे नगर पंचायत खाइजाकनाय आ कक जोंनो लिखित भावे मारखा खियाबा एडिसिनि जे टीम गठन खालायै बरक रहरमानि सिमि 15 दिन बिसिङो बरक खालाय रेनाय हनै बरक अकक रेखा फियाबा एडिसि सं 7 तारिख जानुवारि नो बरकनि टीम नि बुमुं रहरका आजागाव टीम लीडर के सिके जमातिया एक्स सीईओ प्लस आईएएस ऑफिसर सेकेंड गांगांकाय बुडलियाना रांखल जे तामनाय आरनी डेपुटी सीईओ प्लस यूएलआरएस ताई बरकनि जे स्टाफ रकनि बुमुं बरक रहरका आवनि बागै 7 तारिख जानुवारि नि सिमि 15 तारिख नांगांकाय 21 तारिख जानुवारि ओ कलायो हाइसे गावनि बागैनो 21 तारिख जानुवारि लाइथांका फियाबा फेब्रुवारि 6 तारिखआव बरक फिक्स डेट खालायका जे डिमार्केशन खायनानि बागै 6 तारिख फेब्रुवारि सिनि बुबाग्राव थांका बरक न कक संका एवं बरक सঠিক उत्तर रिमालिया ताई जे नरक नगर पंचायत एरिया खालायमानि नरकनि फाइनल नोटिफिकेशन नो बेस खालाय नरक मैप बिको हनै सिंमानि बरक फनगै मानलिया ताउचिनि मैप करि हनै गावबो हाइके खायनो संने हेरेसमेंट खालायमानि यागुलो जों बाददंखा कोर्ट थानानि बागै हाई कोर्ट थानानि बागै गाउन बागै सिनि केस रेजिस्टार रंखा एवं केस रेजिस्टार रंगै तिनिओ हांगांगांकाय हेरिंखा गावनि बागै तिनिनि हेरिंगो आ केस बरक डिसमिस खाय रेखा हनै फार्स्ट इनफरमेशन हांगांगांकाय आनि बायगेना नकलायो रामनगरनिनो एडवोकेट भास्कर देव बर्मा बआनो फुनिंगो कक साहरका आबुनि परे ब सेकेंड टाइम आनो साहापियोका आ केस उइथड्र खालायका कारण तांगे हिंदी डिसमिस संखांके एडिसि संसुरु केस खालायमान ग्लाखने ब सामानिया गुलो आं वन सुगा आव जदि साबो हाइंके तंगिया उइथड्र मा खायनाय आं आबो हाइनै सामानिया गुलो आ केस नो उइथड्र खालायनाका गाबुनि कारण गावबनो जे तामनाय ताबुसु जरावो जे
फाइनल नोटिफिकेशन 31 जानुवारियाव जेरमानि आन नोटिफिकेशन बेस खालाय मेप स्टेट गभर्नमेंट ताबु बरिमैयाखौ आउन बागै जों थ्रु कोर्ट नि बिसिंथै खालाया आ मेप न सानका फियाबा उल्टा जोंनो कोर्ट साबियोका आ मेप नरक बरनो सारा सानका हनै एके अलरेडी 7 तारिख जानुवारियाव आं निजी एवं का सालका ब्रज ताई अबहायके जों खरकतम सय खालायै जे आ मेप न जों सानका किन्तु आदु ताबु बरियाखौ किन्तु फियाबा उल्टा जोंनो सा मेप तां मादा मानखा सादा सानका नै कोर्ट जोंनो सङो गाउन बागै जों माया कहनैसे आ मेप न कोर्ट नि बिसिंथै साना बागै जों कोर्ट थाङो फियाबा माननीय जे तामना हाई कोर्ट जोंनो अबहायके खायनो साका आ मेप नरक RTI दा खालायगानै संका आबोनि परे नांगांकाय RTI खालाया खालायजागिया कारण तानिला जों अलरेडी SDM न सानजां खांके बा RTI खालायनान बागै माने वान सुक जागलिया गाउन बागैनो ब आ जागा फेस कारिका जोंनो नरताङै RTI खालायफोन सानया जरि बर' रियांका को चिंता खालायगा महनै एगेता कैसा को हांगांकाय महै तिनि एडिसि ना हानत लांग हनैसे जों हाइकोर्टआव जोङो गाबो खायो केस खायो फियाबा आ जागाव जे तामनाय एडिसि नेङै एडवोकेट भास्कर देबरमा आरो बासाखा आबो काहामको बबा जागा डिफेंस ना नांमाने किन्तु हाइबोनो बा जागा कोनो डिफेंस रलिया भास्कर देबरमा एडवोकेट नंबर 2 हांगांकाय बो स्टेट गवर्नमेंट नेङै बो बासाव That means जे एडिसि ने हानो तातलां देहनै जों जेता कोर्ट नि माध्यमे बिचार खालायना थांपुरो बा बिचार साना थांपुरो एडिसि ने जे उकिल बास्टर देबरमा बो उल्टा स्टेट गवर्नमेंट नेङैसे आरो कक सावुं गांगांगा नायग्रा सिदि ताखोग्र जिनि दिब्रासा उकिल एडवोकेट आनि बागेना नक्लायो बो स्टेट गवर्नमेंट नेङै सामनेङै मानिक साहा नेङै बो आरो जागा बासाव बो एडिसि नि जों गांगांगा एडिसि नि फेभार एडिसि नि हानो तलांगनि बा जागा जरा सरना नांमाने किन्तु फियाबा बा जागा सागाता मनै बा बा जागाव एडिसि नि हातलां जागा कगनो बो एडिसि नेङै थांबोनो बो आबनो एडिसि नि हातलां जागनि बो कुनु सानाल थुइ दंग्रा दे बो हायनि साका जे तामनाय बा बा जागा स्टेट गवर्नमेंट नेङैसे बारा एपिआर खालायो गांगांगा स्टेट गवर्नमेंट ने एपिआर खालाय माने बारा स्टेट गवर्नमेंट थाने हाजिरा थांका एबं आ हाजिरा नि पैसा मानकाबाव आबार एडिसि नि हाजिरा नि पैसा माननाय आनि प्रश्न का महायसे एडवोकेट भास्कर देबरमा एडिसि नेङै बथाङै मानो फेबा बारो स्टेट गवर्नमेंट नेङै बथाङै बासा आरो कारण तम बो खरकसाति ब्रासा उकिलङै एबं एडिसि नि उकिलङै आबं गानि क्वेश्चन एबं लोकरगनो आंगो कक सानाय नरक अबनो भास्कर देबरमानो क्वेश्चन खायदे बथाङै आ जागाव स्टेट गवर्नमेंट नेङै बा जागा एपिआर खालाय आउन बागै स्टेट गवर्नमेंट हाजिरा बो संगां हानाङाबो साइमिया हाइसे किन्तु फियाबा बो जे आबो हायके आ जागाव स्टेट गवर्नमेंट नेङै बासा माने आबो टोटली आं साजागलिया अबंका कक ताई कैसा हांके बानो फुनिङो साहरका जे तामनाय आबो जुदिसे डिसमिस नि थांगानै साहरो आबो जुदिसे विथड्र खालाया हांके मामा एडिसि संबो केस खालायमां लाखनाय एके ग्रेटर इंटरेस्ट नो आंबो चिनि जेता टीम उकिल टंनाय रखनो साका आबोनो विथड्र खालाय दे हनाय एके तिनि नि रिजाल्ट हांके महाय आबोनि बागै ताखोग्र जों आगामी दिन नि बागै चिनि एडिसि नि हानो थांनाय दंनानै बागै से जों एडिसि सानो जों मानो जे 1994 फियाबा आ हानो जों सेफ खायनानि बागै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सेफगार्ड चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन एक्जिस्टेंस चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सर्वाइवल नतै जों वान सुकना नांनाय आबोनि बागैनो आं जतनानो कबको नरक आसुगै कमेन्ट्स मे खायता तंनायदि हानो रखा खायनानि बागै प्रेक्टिकल जों नंखरनाय आउन बागै आं तिनिबो बुबाग्रानो आं कबकनाय चिनि ताबो तामनाय थांनानै थांगांगांगांकाय चिनि हासन नांग्राव आ हानो तै इम्पोर्टेन्ट दै वान सुकनानि बागै आं बुबाग्रानो कबकनाय ताई जत तिप्रा सारकना आं कबकनाय ताई आं तामनाय तिनिबो
ang bukhabaya tamni hinmale je system tonga system bisingo tongma thangnai no gan bagai thiyasa porjonto to sobama khainai ebong thiyasa porjonto hadop hane bagai wansuknai abona ani tinini decision tai chenga jagao jeta petitioner ni bisingo petitioner khlanya rok chung tongo jagao chung khoroktamno ang bijing de Burma yang ka sini takuk uttom de Burma yang sini takuk salka de Burma chung khoroktamno petitioner ni bisingo tongmani gauni bagai naidi tinini fake ba tini bo jaga basai jong saimia kintu haibana kokrei sang baskango agugnai ebong agugnani bagai hasteni joto lukorokni subasu nangnai ebong norokni subasu baino norokni tamnai khairokma tai subasu ni bising pino sang sini hano rokha khlainai ebong rokha khlai thanglainai aun bagai tamnai sang bukha thaijangnai kare jang basang bukha kagungnai hambai tini norokno jeta reaction danani jeta tongmani ka go sujorotino tabukrom chirani kokni bisingo sajagya sayarok tongmano nagarsano tai বিশেষ kai ani bagina basor bo unsatisfaction ngi mano jeta bastop kokno samani bagai an bagai jodi se ani kok saya tong hangkang kai ang chini baskor babu ani batiya ani bosani saman hoito ani samarok jodi se sayai tong hangkang gun nagarsono joton thanino gan bagai hambai khulumbai kya haina hai nangkang kai ulo norok ni bising pinyo lukorok na sajangai tongke latest sajak pinai hambai tinin bagai osungna khulumbai aro tangi hindi tini keso seng ke tamnai ukabongka harika ba tabukrom sidi harika le hne meya haria withdraw sakhlayo kabni bagai seng bibak taw bo je document je sanmani bisas ke arte ba map abu seng arte ro seng hanai bosang bisingono seng abona appeal khlaipinai ebong seng abona challenge khlaipinai obono chini tabukne decision ta kaisa je tamnai ani bagina baskor saka je kabangma mistake tongo gan bagai o jagao jeta detail tongo haise o jagao je ang porinai mani basang je bo sungbo siwa haise ase o jaga je kabangma mistake aule kare tamung kang kai obo normal case angkha jeta tamnai PIL khaya tongmani a PIL case anglia normal case angka abo haise ka aboni bukaron tongo tamni hinmale je tamnai chang jora komni bisingo sang ma khlai kya tori lori khlai ga o jaga te kisa kok satai khlaio chini bas bagina bas korno bo ang suggestion sanjak ebong bono no drafting khlainen baga agi daitto rajak phiaba tamnai bosongno 10 tariko je tamnai boni ukulugo khaji kasam 10 tariko bas kone ukulugo bawai saka haikuto boyse phaiga joskuto aun porano saka mama sariko phajire 5 ta somoyo aun porang 5 ta somoyo thangka bo je tamnai abro khumulungo honi chano sabo haise ike 11 tariko ka to borno bokache important case tongo supreme court ba 11 tarik February o Delhi thang paikha gaune bagai hoito Delhi ban tong just panang jodi se bo o jaga o hoito kisa suggestion deiman khamo je o je drafting khlaitani o ba abo haika khlai kintu abo hairo kuno keboni help mali atasam tabo sujarao abo haika khlai gaune bagai je tabo rom chini Rahul de Burma jata advocate boba hanyo junior ba hoito o jaga mistake tongan ko kya kintu or jaga o huge mistake hanai just saya haise oro samani gang kai nortangai map sanya ebong samani proof sano haise gang kai approve gang sang ate result ya kintu haipun chini document tongo o jaga o je tamna chung o jaga o tamna choi khlai mani ko Beijing de Burma Bapam de Burma Salka de Burma oro chung khortam siyoi map sanmani ebong o jaga o nei 8 number point no sijak tongo je tamna furnishing copies of all the records map proposal and notification relating to the proposed Bisramganj Nagar Panchayat for transparency and public scrutiny. O jaga bobdo tong angka 8 number point no tuino bosongno abong yako nei sakata haise gaun bagai kokrei jodi seng yako nei sakang kai to sang mane kutno bo sanman khlayo gaun bagai kutno sanman khlayo sang withdraw khlayo bo saisi undaka
উইথড্র খালাইতে ওইসব খালাইপিরি ফ্রেশ খালাইহনাই এখন বাকি বনো মাননীয় যেটা যে নিথানিও গুর সাহেব নিথানিও যে মানে যে বনি সে আরো যে বিচারংখা जों आबोनो एस ए डेमोक्रेसि सिस्टेमाव जों आबोनो गसैनाव एबं गसैनावैनो जों उइथड्र खालायो हामबाय স্যার নন যে উকিল হিংকা বড়নি উকিল স্যার एक्चुअली जों तामनाय सुप्रीम कोर्टनि उकिल जों तैफायखा सन्दीप राणा हनै खरकसा तामनाय केरेलियान ले हनै साउथ इंडियान बुफांका अन्ध्रनि बुमां कांकांकांकाय केरलानि एके बनो जों तैफायखा जोंनि फाइनान्सियली खुब कन्डिशन हामिया आरो बिसिङैनो जों तामनाय मेनेज खालायै जों बनो तैफायखा एके बनो तुबुयै जों माने तामनाय अबायके जों ट्राई खालायखा गान बागै जों माने तामनाय खुब चेष्टा खालायखा बुखाबाय किन्तु आइफोर दिनै खामानि बिसिं दैनाव तामनाय जों आबो विभाग परिस्थितिनो বিচার বিবেচনা খালাই जों एक्सेप्ट खालायनाखा अमो कायसे जोंनि माने एक्सपिरियेन्स এবং आगामी दिनाव जों साक्सेस जोंनाय এবং एडिशन हानो विभागनो रिकभारि खालायनो याकारनाय এবং कायदर हामारि खालायदों যতদিন পর্যন্ত এডিশন হা রিকভারি यासाक बिसिं दाबरमा सालका ताई उत्तम ताई अबहायके जे गोबांमा जे तामनाय अबनतै जे मानसुबै दंनाय ताई सिनि तामनाय आईएलपीसी दङ जतनो हामारि खालायदों जेन जों अबनो साक्सेस जोङै सिनि दफानो कायसा एचिभमेन्ट दैग्लांनानै आबुनो सिनि टार्गेट एवं आबुनो कायदन थानि सिनि सुरिमान दंनाय नरम बिसिं दै खालाय ताई लुकुरकनो हास्तायनाय जे तिब्रासा लुकुरकनो कबं दंनाय हामबाय